अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था ये इस पे बिजली के करिश्मे। तो इस पे मैंने आपको पहला लेक्चर जो दिया था कि बिजली से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और बिजली की मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें जो इस पर चलती है वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में आपको समझाया था। तो आज मैं आपको दूसरा लेक्चर इस पर दे दूंगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको कि बिजली जो है घर सारा रोशन हो जाता है शाम के वक्त बिजली की मदद से ही। और जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो ब्लोवर हम इसी पर चलाते हैं, चाहे पंखा हो, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो पंखा भी इसी पर चलता है बिजली की मदद से। और चक्की वगैरह वगैरह भी जो भी भारी वज़न होता है तो बिजली की मदद से ही उसके ताकत से ही वो वज़न भी बिजली ही उठाती है। तो इसमें इतनी अल्लाह ताला ने एक तरह से इंसान को ये दिमाग अता किया है जिससे वो हर तरह की चीज़ें ईजाद करता है और हम जैसे इंसानों को इससे फ़ायदा हासिल होता है। अगर देखा जाए कि पुराने ज़माने में कौन कौन सी दुश्वारियाँ पैदा होती थी, तो कितनी मुश्किलातों से लोग ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन जब तरक्की होती रही और इन इजादात हुए बहुत सारी चीज़ें, तो आज जो है इंसान जो है ज़िंदगी गुजारता है मगर आसान दह हो, मतलब हर तरह से सहूलियत है एक इंसान को कि बिजली की मदद से वो चीज़ें जो है हर तरह से, जैसे देखो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ट्रांसफार्मर है, हर तरह का जो होता है हम जो इसी पर सारा कुछ जो है निज़ाम जो है बिजली की मदद से ही चलता है। चाहे मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो। अगर रेडियो को सेल पे भी हम चलाते हैं लेकिन वो भी एक तरह से महंगा हो जाता है। अगर बिजली की मदद से लाइट से ही वो वो भी चलता है रेडियो की मतलब बिजली पर ही, तो वो आसान हो जाता है और मुश्किलें भी नहीं आती हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा ये जो है यहाँ दिखाया गया है, बिजली जो है एक छोटी सी पतली सी चीज़ जो है जो रोशन कर देती है शाम को हर एक के घर में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। एक लिफ्ट में बिठलाया और उड़ गई छत पर। हैरान है परियां भी परवाज की सिरत हुआ तेजी के साथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक लिफ्ट जो होता है उसमें जब हम देखो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसमें टाइम लगता है। जब हम लिफ्ट के ज़रिए चाहे तीसरी मंजिल पे चौथी मंजिल पे जाना होगा तो लिफ्ट के ज़रिए ही हम जाते हैं, जेट से ऊपर पहुँच जाते हैं। तो ये बिजली की मदद से ही सारा कुछ होता है और इससे टाइम भी बचता है। हैरान है परियां भी परवाज की। तो ये परियां भी हैरान, जैसे परियों को परवाज होती है, एक तरह से मिसाल दी है यहाँ पे शायर ने कि किस तरह से तेजी के साथ हम ऊपर चढ़ जाते हैं लिफ्ट के जरिए, तो परियां भी हैरान हो जाएंगी इसी परवाज पर। दिन भर में ममालिक की तफरीक मिटाती है। तफरीक का मतलब है फ़र्क। तो मगरिब से खबर लाकर मशरिक को सुनाती है। तो जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है तो उसकी खबरें जो है हम तक पहुँच जाती हैं। तो वो बिजली की मदद, जैसे टेलीविज़न जो है लाइट होगी तो हम टेलीविज़न देख सकते हैं, वहाँ पे खबरें देख सकते हैं, रेडियो है उस पर भी सुन सकते हैं, मोबाइल है आजकल तो मोबाइल पे ही हम सारा कुछ देख सकते हैं। ये सारा कुछ जो है बिजली की मदद से ही है। तो ये फ़र्क जो है देखो हमें लगता ही नहीं है हम दूसरे मुल्क में हैं, वो मतलब चाहे हिंदुस्तान से बाहर है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम घर बैठे वो सारा कुछ देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये फ़र्क जो है नहीं रहा है। हमें लगता है जैसे हम इनके नज़दीक ही हैं। वो किस वजह से? बिजली की मदद से। दूरी की मुसीबत से आज़ाद किया इसने, तारों पर खबर लाना ईजाद किया उसने। देखो हम बहुत दूर हैं दूसरे ममालिक से, लेकिन हमें लगता ही नहीं है हम दूर है, क्योंकि हम इधर घर बैठे वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कुछ भी हो रहा है
تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر بھی اور موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ خبر جو ہے ہم گھر بیٹھ کر یہ تاروں کے ذریعے جو ہم تک پہنچتے ہیں، یہ سارا کچھ ایجاد جو کیا گیا ہے، یہ چیزیں جو ایجاد کی گئی ایک انسان نے ہی کی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ دماغ عطا کیا. تو اس طرح سے ہمیں نہیں لگتا ہے ہم دور ہے کہیں سے. دیکھو ہم کشمیر سے باہر لوگ جائیں گے، ہمارے گھر میں کوئی جائے گا باہر، ہندوستان سے باہر کوئی حج کرنے پہ جاتا ہے، کوئی کسی بزنس کے متعلق کوئی جاتا ہے باہر جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ہم گھر بیٹھ کر اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے. تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے وہ دور ہے ہم سے. تو اس طرح سے یہ جو ہے انسان کی زندگی جو ہے آسان دہ بن چکی ہے. تو اس طرح سے ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے دور ہے. تو یہ سب کچھ کس نے ختم کیا؟ بجلی کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. کل تک اسے تاروں کی امداد کی حاجت تھی، امداد ہوا مدد، امداد ہے جمع، ادھر مدد ہوا واحد، یہاں حاجت ہے، اس کو یہ واحد ہے، اس کو حاجات آئے گا یہ جمع. تو کہتے ہیں کل تک کیا تھا، تاروں سے ہی مدد لی جاتی تھی، ان کی ہی ضرورت تھی. توڑا یہ تعلق بھی اب بن گئی لاسل کی. لاسل کی ہوا بے تار کی برقی، یعنی کہ وائرلیس جس کو بولتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ جو ہے تار جیسے ہم ریڈیو وغیرہ اس میں تار وار کی ضرورت نہیں ہے، تو باہر سے تاریں واریں لگائی جائیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ریڈیو پہ بھی ہم سن بھی سکتے ہیں اور خالی سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کل تک جس چیز تاروں کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب دن بہ دن نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں جن سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے ہمیں جو اتنی فیسلٹی عطا کی ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں آتا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم مطلب اس طرح سے شکر نہیں ادا کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں ہیں اور آنے والی جو چیزیں ہیں، آج کل ایک چیز ہے تو کل وہ دوسری چیز ہوگی. تو اس طرح سے جیسے ٹیلی ویژن پہ ڈیپینڈ رہتے تھے سارے، پہلے ریڈیو پہ، پھر ٹیلی ویژن کا بھی اب اس کی اہمیت بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ موبائل جو ہے، موبائل کا وہ ایجاد جو ہوا موبائل کا، تو اس طرح سے ہر ایک کے پاس موبائل، جس سے ہم خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، کہاں پہ کیا ہوا 1 منٹ میں بھی نہیں لگتا ہے موبائل پہ جو وہ خبریں آتی ہیں. تو اس طرح سے ایک انسان کو ہر طرح سے فائدہ حاصل ہوا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری چیزیں میسر رکھی. تو یہ جو ہے بجلی کی مدد سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑا سا آج پڑھایا، پھر اب رہ گیا تھوڑا سا اس میں، تو وہ میں انشاءاللہ یہ آگے پڑھاؤں گی. فی الحال آج اتنا ہی. خدا حافظ.